उज्ज्वला योजना आपणकर एलईडी बल्ब पर्यंत जदि एतक नरेंद्र मोदी देइछंती तारे नवीन सरकार चाचा तमे तारे कोन देइछंतु आज एई राजदरबार तमे मानक प्रश्न उत्तर दियो बंधुगण जदि एही कथा आमे परिस्फुट भाबरे गुंदरे कहले होबनी आज्ञा जहा कहबा कथा होछि जहा कहबा मुहरे कहबा से प्रश्नर उत्तर दियंती तांकर आज्ञा प्रश्नर उत्तर नाही केते दिन आज्ञा अंति भितर हाथ पुरे कि राम नाम जपिबे काहेकि ना राम होचंती सर्वाचिर चिरंतन राम कथा को जदि कहिबे आपनको बागरे गोटिए कथा कहलो कि सुनंतु आपनकर संत तुलसीदास रामचरित मानस रे कहले राम कथा शशि किरण समाना संत चक्र करहि जैपाना राम कथा रामंकर प्रसंग रामंकर गाथा अति शीघ्र सही रामंक गाथा को चंद्र बोले होचंती आज्ञा हमर जन्म मामू बोले चंद्रंकर किरण सहिबा पई जेपरि देह को श्रोहणी राम कथा सही परि आज्ञा हृदय को श्रोहणी सही राघवेंद्र सरकार कोटि सूर्यर अधिनायक प्रदंडधारी पुरुषोत्तम राम राम लालांगर अयोध्या रे आउ केई नहंती यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि स्थापना करिछन अति गर्वर कथा आज्ञा जहा न देखिबा बेली नयने परते न जिबा गुरु बचनी सेही कथा टिके आज हमर भक्तर भाई मानन को देते जिवो तमे तो देखिनो देखि जति नरेंद्र मोदी को व्यतीत केंद्रर अनुदान व्यतीत आपण माने केबे देखिथंती लेखा हेजी सेतरे बिजु पक्का घर आज्ञा लिपि गलानी से पापलट दिरे साबळ मारी के गाड़ी छाडी लणी काहेकि ना आज्ञा छौ केते दिन चलिबो सत्य तो दिने ना दिने देखिबो ना सेही कथा को हे मोर भारतीय पार्टीर समस्त सचेतन नागरिक एवं कर्मकर्ता नेतृवृंद को विनम्र अनुरोध करूची समस्ते घर घर आमर डाहाण पट घर जेपरी शरीर आज्ञा दुईटी हस्त रही केवल परिवर्तनशील को अग्रसर करने सही परी दीटा हाथ में दीटा परिवार को आम धरिबा घरर दीटा परिवार को दी हाथ में धरिबा तांको बुझेई देबा जे प्रकृत रे यशस्वी प्रधानमंत्री कोन दउछंती आ हमर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कोन दउछंती आज्ञा और परिवार कथा अनेक तो रही भाई माने मोर रहिले मो एति की खाली कहिबी जे सब बड़ पई हमें जति ठीक रहिले ताहले हमें आज्ञा देशर सेवा करबा पासी देशर सेवा करबा पासी काहे कि मोर रेंज पंचायत भितरे अनेक लोक आज्ञा सरपंच होइछि विगत 35 वर्ष तळु हमें हिसाब करूथलु ब्लॉक स्तर रे आज्ञा गोटे वोट रे हार जी तो गत वर्ष बा गत 5 वर्ष तले हमर 40 खंड वोट रे जणे एपरि हमर लक्ष्मी भाई हारि गले सेही परि 40 खंड वोट रे हमर बीजेपी प्रार्थी जणे हारि आज दुर्भाग्य विषय 35 वर्ष को हिसाब करिवे 260 खंड रु किए अधिक वोट रे जितिली किंतु एई प्रथम थर बीजेपी रेंज पंचायत रे बड़ जितला 578 वोट होते आगे ए वोटटा मोर न ये विजय मोर न ये हो कि दुर्नीतिर विजय ये हो कि असत्य ऊपर सत्यर विजय मु एति की खाली कहि रखिबी जो माने मु आगे एई श्री पुरुषोत्तमपुर पंचायत रे देखिति आसिला बेले रास्ता एवं पानी कथा आज्ञा जानी किंतु बहुत बढ़िया कथा कहबी जो महोदय एठारे 30 वर्ष काल राजत्व करूछंती एकवादी शासन रे छत्रित रे शासन करूछंती सेही मान को गोटिए प्रश्न भाई तुम एते वर्ष हला एठारे राजत्व करूछ तमरो काई तो रूरल पार्क नाही ना समस्त फिट एंड फाइनल अछि समस्त कोन ठीक अछि सुस्थ शरीर तमरो को रूरल पार्क नाही केते वर्ष तमे जुआडी की देखिबो तमरी शासन वार्ड मेंबर बिजेडी रो सरपंच बिजेडी रो नोमिनी बिजेडी रो एमएलए बिजेडी एमपी बिजेडी तमरो तो अखा गणी दाथण सुतिली सब बिजेडी
रूराल पार्क तो करि परलनी की विकास करूछ केवल आज्ञा विकासर मानचित्र रास्ता ऊपर रास्ता को मोड़े की दबु एपटे विद्युत बेकर गोड़ पकई की एमएलए कहिबे जे तुम बिल करो नबु आज्ञा पॉकेट रे पुरेबु इलेक्शन बेले खर्च कर ये होछि आज्ञा विकास नाही आज्ञा कल्याणी मंडप पंचायत कल्याणी मंडप नाही रूराल पार्क नाही आउ तो जेते योजना देखो मोदी कर ताका आडी जाओ कहिबार कारण एही बड़ी एते अवहेलित होई अछि आपण माने दूरदृष्टि रे जदि भोटर भाई मान ग्रामांचल समस्त गुरुजन व्यक्ति की खाली बुझी देखो भारतीय जनता पार्टी रो बाक्स आसंता 4 तारिख दिन देखिबा के एते मात्रा रे फुल होई के थिबो विरोधी वाला छाती फाटी दिबो जाय के भुवनेश्वर रे घर भरा करी के रहिबे बंधुगण समस्ते शपथ नहीं संकल्प नहीं यही कथा को मन भीतर रखिबा हमर प्रिय आश्रित पटनायक रिंकू भाई एथर करता आज्ञा रिंकू भाई नीति की अछंती विरोधी मन भितर छानिया पशिलानी एही थर हमकु बेतुली बनेई की गोटे ठे कुटुला बंधई के छाड़ी देबे सन्यास करी की हिमालय पळेबे आ आसीबेनी आज्ञा गोटे थर बीजेपी सरकार करिछि माने ये बीजेडी वाला अखा पुटुली बांधी की जिबे आ देखा देबेनी गारे बंधुगण सही बढिया दृढ़ संकल्प नहीं दृढ़ विश्वास नहीं इलेक्शन रो बैतरणी के हमें पार करबा समस्त भितर सही हृदय भितर रिंकू भाई भल पाइबा टिके थाउ आज्ञा गोटे कथा कहि रखिबी रिंकू पटनायक आश्रित पटनायक जिद्दी गले आम घर चावल दे देबेनी आजिका समय रे रुद्र महारथी जिद्दी की आम घर पे चावल मध्य दउना केही चावल देबेनी आम कर्म जहा कर्म करबा जत कर्म ततन फलते जहा कर्म करबा ताहा के हमें प्रतिफलित करबा हम बिलु को न गले रिंकू पटनायक आसी घास बाछि देबे ना रुद्र महारथी घास बाछि देबे कर्म करबा कर्म पर टिके चिंता करबा जे बुझी चांचा माने हम ग्रामांचल रे पूरा पोछि साइल कुरुक्षेत्र रो युद्ध आज्ञा महाभारत रे जेपरी कुरुक्षेत्र रे युद्ध चलीथिला पांडव और कौरवक मध्य रे आजिका समय रे सेही परि आज्ञा युद्ध चलिबो से युद्ध रे आमे समस्त गोटिए गोटिए सैनिक हमर सेनापति होछंती रिंकू पटनायक तेणु करी सेनापतिंकर हाथ मुठा को टाण करबा पई हम भलिया योद्धार निश्चित भाव आवश्यकता रही गोटिए कथा कहि रखिबी आपण माने केते गुरे कथा को लक्ष्य करतु से आपण मानकर मां मानकर गोटे बढ़िया कथा आज्ञा जेउठारे बीजेपी शासन अछि जेउठारे जो राज्य रे बीजेपी शासन अछि से राज्य रे कोन आज्ञा एसएसजी ग्रुप नाबी आपण माने वास्तव रे चिंता करती यूट्यूब रे बे दउती आसी से मां जने बाड़ो छुटी ताला कहले कोन होला आज्ञा महिला समिति जो हमरा करछन एसएसजी ग्रुप कर सेठी चार सफल होउती से कहउछंती जे तमे अलग सरकार परिवर्तन करि दले एसएसजी ग्रुप तमे बे जाओ भात रांधिबो अरे जेउठारे जेउ जगह बीजेपी सरकार अछि सेटे एसएसजी ग्रुप मानकु उन्नत धरणर विकास रो चिंता करा जाउछि किंतु तमे पैसा दउछो पैसा देकी कहतो छेली लोन करि के दियो ताको आगे से देकी खाई देले सुचिला बेला को नुचु सच ये आगे वास्तव रे जिता एसके से माइक्रो फाइनेंस जो माने माइक्रो फाइनेंस वाला अछंती ताको आगे धरि चलती ताको माध्यम रे से वोट कलेक्शन करू चलती आउ तो सीआरपी ईसी मेंबर एमबी के मानक कथा न कहले भलो गोटे कथा कहि रखि आज्ञा एपे जे सरकारी वेतन भोगी से जे हो दोना काई सरकारी वेतन भोगी से जे हो आपण माने तांकर वीडियो जो फोटो उठाई के रखि दिबे जदि से माने वोट को भावले न करती वोट को जदि से दिगमन करती एबे फोटो उठाई के वीडियो करके रखि देबे तांकर मूल पोच अनार्य सत्य काहे कि आज्ञा
ନା ସେ ସେଇଭଳି ଭାଗରେ ସେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗାଧୁଆ ମୂଷା, ଗାତରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଇସି ହେଇକି କେମିତି ଭୋଟ ଆଣିବେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାବିବେନି ଯେ ଆଜି ସେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେନି, ନେତା ଆସିଲେନି, ଏଠି କି ସଭା ହବ? ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନେତା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନେତା। ଏ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ବିଜୟ ହୋଇଛି, ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହୋଇଛି, ଧର୍ମର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବା ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଇଲାନି ଆମେ କଣ ସଭା କରିବା, ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି କଣ ଭୋଟ ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିବେ? ଆମେ କରିବା, ଆମ ଗାଁର ଆମ ଚିତ୍ରର ଆମ ମାନସିକତା ଆମେ ବିକାଶିତ କରିବା। ତେଣୁକରି ମନ ଭିତରେ କେହି କ୍ଷିପ୍ତ ହେବେନି ଯେ ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଆସିଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଆସିଲେନି, ଖେଲଉରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଆସିଲେନି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମେ ଯେମିତି ହାଡ଼ ମାଂସ ଧରି ମନୁଷ୍ୟ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10 ଜାଗାରେ 12 ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ ହଉନି। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ କେତେ ସମୟରେ ସେ କାହାକୁ କେତେ ସମୟ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ବିଜୟ ହେଇନି, ଏଠି ଆମର ବିଜୟ ହେଇଛି। ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀକି ପାର କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଆଜି ଜିତିଛେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନେବିନି, ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ରହିଲେ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମର ଗୁହାଳିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବିଟୁ ଭାଇକି କହୁଛି, ସେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିକାଶିତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଗୁହାଳିପଡ଼ା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟମୁଖୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କୁ 2 ପଦ କୁହନ୍ତୁ। ଗୁହାଳିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ହରକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅଭୟମୁଖୀ ସରପଞ୍ଚ କାଳିଆ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଶୁଣିକି ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୋ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା, ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ, ଗୁରୁଜନ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଥିବା କର୍ମ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ ନା ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଛେ। 25 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସକାଳ 7ରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ଯାଇ ସେଠି ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଉ କୋଉଠି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରିବେ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା, କୋଉଠି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ହେଲା, କୋଉଠି ମାରପିଟ ହେଲା, ମତେ ଫୋନ କରିବେ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି ସେ ଜାଗାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି। ଏଠି ବିଜେଡି ବାଲାଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡାମି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭୟ ନ କରି ସମସ୍ତେ ଯାଇ 7ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଉ ଆମର ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଆଜି ଆସିପାରିଲେନି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂ ଅଛି ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପୁରୀରେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଆସିପାରିଲେନି।
ଆଉ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ 11 12ଟା ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆମରି ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ଗଲୁ ସବୁ ସାରି ଯିଏ ଯାହାର ଖାଇ ପିଇ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି 25 ତାରିଖ ଯେମିତି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମନ ଭାଇ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁହଳିପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବିଟୁ ଭାଇ ହରିକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଟୁ ଭାଇ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବା ଏହି ପବିତ୍ର ରଜନୀରେ ବିକଶିତ ପୁରୀ ବିକଶିତ ପିପିଲି ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, এই ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ସେ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उपस्थित अतिथि आमर वरिष्ठ सरपंच परिभाई मोर बंधु गुआड़ीपड़ा पंचायत नोमिनी प्रतिनिधि मनुआ भाई एवं उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ता आज संध्यारे समस्त शुभेच्छा नमस्कार प्रणाम। जेहेतु एबे निर्वाचन पर्व चली विभिन्न पर्व आसे रथ यात्रा रज यही पर्व प्रति वर्ष किंतु निर्वाचन आसुची प्रति 5 वर्ष। स्वाधीनता भारतर जो स्वाधीनता एथिरे वर्तमान गणतंत्र पद्धति आमर मुखिया निर्वाचन वर्तमान बड़ प्रश्न होउची आम भारतर मुखिया जे भारत को आगे को नहीं सही भली आम राज्यर मुखिया आम राज्यर मुखिया किए हम जे आम राज्य को आउरी सशक्त करिबो एवं हमको सब प्रकार सुविधा दे आमे देखिबा केतेबेले बेले जे भी सरकार आसिला 2014 ता परठर एवं जदि ता पूर्वर 60 वर्ष विगत 60 वर्ष एवं बीजेपी 10 वर्ष भितर आमे तुलना करिबा बीजेपी सरकार भारत में बहुत किछि प्रगति कर हमर विश्व रे हम पोजीशन आर्थिक क्षेत्र में बहुत कम दिन थिला भारत में चालीबा पाई सुना बाधा पड़थिला आज आमे विश्व रे पंचम बृहत आर्थिक आमे सब बेले चाहिया हम भारत गोटे विश्व रे महाशक्ति तेणु करी एही नेता आसिया दरकार जे जे भारत को महाशक्ति करि पाए जे गाँव में आम भावुचे किए मुखिया हम गोटे आम बसिक आलोचना करुचे जी उपयुक्त कैंडिडेट योग्य प्रार्थी को आम गोटे गाँव दायित्व आम गोटे गाँव दायित्व जमी गोटे साधारण लोक को दे पारियानी से ओडिशार दायित्व आम गोटे योग्य प्रार्थी के दवा जहाँ को पाइबा जे 500 टंका देदेव आम भोट देदेबा एटा मोर आपण मानकु मोर ये संदेश भारत रे आपण देखिबे दुईटी एम्स दिला हॉस्पिटल दिला गोटिए करिथिले हमर नेहरू आउ गोटिए ता करे कले हमर मनमोहन 17टा एम्स वर्तमान 15टा एम्स वर्तमान भारतीय जनता पार्टी करी दिन थिला चाइना हमको डरुथला एबे चाइना हमर घर दिन थिला पाकिस्तान हम सहित युद्ध करने को आगे नोटबंदी हवा पर आपण देखिए एठी वर्तमान क्षीर 40 टका थिला बेले से क्षीर 400 वर्तमान रुटी खाइबा से माने चिंतार विषय तेणुकरी गोटे जिनिस आसंता इलेक्शन रे मो कया कथा स्वाभिमान को आमे स्वाधीनता हमर स्वाभिमान ताकू जंती बिकी नकले राति रे के आसीबो
ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ହବ ଏମିତି ବି ହବ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଯୋଡ଼ା ଚିକେନ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଚିକେନ କିମ୍ବା 500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ସେମାନେ କିଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସମସ୍ତ ସୁନା ବି ସୀତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀ ହବା ସୀତା ବି ଦେଇଥିଲେ ନାହିଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଡ଼ ଜିନିଷ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ଚାଲିଛି ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିକି ଲୋକ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଆମକୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବି ଗତ ବିଗତ 24 ବର୍ଷରେ କଣ ଆମର ପ୍ରଗତି ହେଇଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୋଟେ ସରକାର ଯଦି କାମ କରୁନି ଆମେ ତାକୁ ବଦଳେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ଯିଏ କାମ ନ କରିବ ତାକୁ ବାହାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ତ ଏଇ ସୁବିଧା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯିଏ କାମ କରିବ ସିଏ ରହିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ 24 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମିଳିଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିପାରୁନି ଭତ୍ତା ଟାଇମରେ ମିଳିପାରୁନି ଘର ମିଳିପାରୁନି ଗତ ବିଗତ 24 ବର୍ଷରେ କହିଥିଲେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଏବେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ସେଇଭଳି ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋଭନୀୟ ଜିନିଷ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ ଜିନିଷ କହିବେ ଏବଂ ଭୋଟ ନେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ବୋଲି କହିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବେ ବି ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲିବ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ପଳେଇବ ଘରେ ଘରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପେପର ପଢୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆସିବ ଘରେ ଘରେ ମୁଁ କହିବି ଇଲେକ୍ସନ